Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, and let's continue our explanation on linear regression. Selamat datang kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait linear regression. And now we have an example here, and we are trying to understand what this example tells us ya. Jadi kita akan memahami terkait contoh soal ini ya, dan kita akan mendapatkan apa gitu ya dari contoh soal ini. Okay, so we have 10 data here. So this is the 1, 2, 3, 4, 5. This is 5, and then this is 6, 7, 8, 9, 10 ya. So we have 10 data. So the value of n is 10 ya. Jadi karena kita punya 10 data ya, maka jumlah n atau nilai n-nya adalah 10. And after that, we make a table like this ya. So this is the column of n ya. So this is the n ya. And because we have 10 data, so we make at least 10 rows ya. Jadi kita punya 10 data, jadi setidaknya kita membuat 10 baris ya, 1 sampai 10. And then we make column of xi ya. So this is the xi ya. Jadi ini adalah kolom xi ya, dimana xi itu adalah i-nya adalah n gitu ya. So we have xi ya. So i ya is 1, 2, 3 until n ya. And because we have n equals to 10, so the I will be 1, 2, 3 until 10 ya. Karena n kita ada 10 ya, maka i-nya adalah 1 sampai 10 ya. So this is the x1 ya. So this is the x1 ya. This is the x2, x3, and until this is the x10 ya. Okay. And also for the y ya, this is the y1, this is y2, y3 until y10 ya. So this is x1 ya, 4, and the x2 is 6 ya, and the x3 ya is 8 ya. And then this is the x10 ya. So x10 is 28 ya. Jadi x10-nya adalah 28, and also this is y1, y2, y3 until y10 ya. So y10 is 8 ya. Jadi y10-nya adalah 8. And then we make a column of multiplication between xy and yi ya. Jadi kita membuat kolom isinya adalah perkalian gitu ya antara xi dan yi. Yeah, so it means that in this column ya, di kolom ini adalah x1 times y1 ya. Jadi di sini adalah x1 kali y1 ya. Jadi kalau kita lihat 4 multiplied by 30 ya, 4 kalikan 30 itu sama dengan 120 or 120 ya. And then 6 times 18 ya, so we have 108 ya. Kita punya 108 yang mana adalah hasil kali antara 6 dikalikan 18, and so on until we have x. So this is the x1 times y1 ya, and then this is x10 times y10 ya. So we have 10 ya, 10 data of x1 times y1 ya. Jadi kita punya 10 hasil perkalian antara xi ya dengan yi gitu ya. And then on the next column ya, we have xi to the power of 2 ya. Di kolom selanjutnya kita punya informasi ya, hasil dari kuadrat xi gitu ya. And as you can see, this is the x1 to the power of 2, this is x2 to the power of 2, this is x3 to the power of 2 until we have x10 to the power of 2 ya. Okay, so 4 to the power of 2 is 16 ya. Jadi 4
pangkat 2 itu adalah 16. And then 6 to the power of 2 is 36. 8 to the power of 2 is 64 ya. 8 pangkat 2 adalah 64 begitu ya. And also 28 28 to the power of 2 is 784 ya, 784. And then the next column is yi ya minus mean of y ya, and then to the power of 2. Jadi di kolom selanjutnya adalah nilai dari y1 ya dikurangi dari rata-rata nilai y ya. Oke, so what is mean of y ya. Jadi apa itu rata-rata dari y ya. Jadi untuk mengetahui nilai dari y bar ya, jadi y bar ya, y strip ya. So y with the strip on its top ya, so it's called y bar ya, is the sigma of yi divided by n ya. So it means that y1 plus, so this n, this e ya, n is equal to 10 ya. So y1 plus y2 plus y3 plus etc. until y10 divided by 10 ya. So I will put all the number of y here ya until 10. So I have like 30 plus 18 ya, plus 20 plus 28 until plus 8 ya, plus 8 and then divided by 10 ya. And I got, so the value of sigma y ya, the value of sigma y ya, so sigma y is 186 ya. Jadi nilai dari jumlahan ini semua ya, jadi 30 tambah 18 tambah ini semua itu adalah 186 ya, 186 ya, 186 divided by 10 ya, so 18.6 ya. So this is the value of y bar ya, jadi nilai dari rata-rata y ya. And if we take a look on this ya, so y1 is 30 ya, so we have 30 minus this minus our y bar ya, so it is 18.6 to the power of 2 ya. Also for this ya, we have 18 ya, 18 minus 18.6 to the power of 2 ya. Nah, so jadi kita punya nilai-nilai ini gitu ya, jadi 30 ya, 30 dikurangi y bar ya, y barnya tadi adalah 80.6 ya. Ya, and then after we setelah kita mendapatkan nilai pengurangan ini, kemudian hasilnya adalah dikuadratkan ya. Jadi contohnya adalah let's say 30 minus 80.6 ya to the power of 2, ini minus ya, so I will, so 30 minus and then we, okay, so the value is 29.96 ya. Okay, so this is actually wrong ya, wrong result ya. So the value must be 0.69 ya. Okay, so this is the wrong value. Okay, let's try for this one ya. So 18 ya minus 18.6
and then I will make it to the power of 2 ya. Kita akan membuatnya dipangkatkan 2 ya. So I get this number ya, 0.36 ya. And so until you can get all this number. Nah. Okay. Now we can, okay, so I will talk this later, but now we can go to this one, yeah, we can go to this one, yeah. So we are going to find the value of we are going to find the equation of line, ya. Jadi kita akan mencari persamaan garis gitu ya, persamaan garis daripada garis prediksinya ya. So we are going to find the prediction line ya. Kita akan mencari garis prediksinya. Nah, the first one we have to find the value of A and B ya. Because this is the information that will construct the equation ya. Karena A dan B ini adalah nilai penting yang akan mengkonstruksi persamaan garisnya. Okay, now we start from the B first ya. Okay, so this is the formula of B, so you can check it on here. I mean here. Nah, so this is the value the formula of B ya. Jadi ini adalah nilai daripada B-nya ya. Ya, so this is the value of B. So this is the N ya. So the N is the number of data. Jadi N adalah nilai datanya. So we have 10 here ya. Jadi kita punya 10. And then sigma xi times yi ya. Jumlah seluruh hasil dari xi kali yi ya. So we have xi yi here on this column, and then we sum and make we sum and find the total of it ya. Jadi kita mencari penjumlahan dan kita mendapatkan total dari seluruh hasil perkalian ini gitu ya. Jadi 120, so we have 120 plus 108 plus 176, and you calculate them all ya, 10 number ya. Kita menghitung seluruh angkanya until you find this number ya. So you put all this okay, so we have this number ya. Jadi kita mentotalkan semua penjumlahan ini nanti mendapatkan 2432. So we have 2432 ya. Okay, so we put here and then minus sigma of xi ya. Jadi ditambah sigma xi ya. So we put we summarize all of this. We sum all of this number ya. Jadi kita menjumlahkan semua angka ini and we get 152 ya. We have here 152 times the all summarized of yi ya. Jadi penjumlahan total daripada yi. We have 186 ya. So we put here and then divide it. N is 10 ya. And then xi to the power of 2 sigma ya. So this is the value of our xi ya. So we have all of this number and we sum it ya. We sum them ya. We sum them. Ya, jadi kita mengalihkan semuanya dan mendapatkan 2912 ya. So we put here and then minus sigma xi ya. So this is the sigma xi ya. So the sigma xi is 152 ya, but you have to take a note that the position of power is different ya between this and this ya. Jadi posisi dari pangkatnya ya, posisi dari pangkatnya itu berbeda. Kalau di sini itu adalah dipangkatkan dulu ya. We dipangkatkan 2 dulu, so we square it first ya. Then all of the result of the square operation is are summed ya. Jadi hasil dari seluruh pangkat 2-nya itu kemudian disigmakan. Nah, kalau ini berbeda ya. Jadi we have to make the total first ya. Jadi kita harus menjumlahkan semuanya, and after that we make it
square ya. Jadi kita membuat dia dalam bentuk pangkat 2 ya. Jadi setelah kita totalkan semua ya, baru kita pangkatkan ya. So we have 152 and then to the power of 2, and you can use your calculator and we will find the p value is 0.6569. So the value of p is this ya. Value of p. Okay. Nah, after that we have to find the value of a ya. Jadi setelah itu kita harus mencari nilai a ya. And the value of a ya is following this formula. Jadi mengikuti formula ini ya. So nah, this is the formula to find the a. So y bar ya, y bar minus bx bar ya. So the mean of y atau rata-rata dari y ya dikurangi b times by rata-rata x ya, rata-rata x ya. So y bar minus bx bar. Okay, so the y bar ya is 18.6 ya. So we have this one, our value of y bar 18.6 yeah, and then minus, so this is 18.6 minus b, so this is the value of our b, minus 0.6569 times by x bar yeah. So x bar is yeah, is this the value of x bar? So you put the value of all x ya. So this is the value of our x ya. Jadi ini adalah nilai daripada x kita ya. Pertama adalah 4 ya. First you put 4 plus 6 ya, and then plus 8 plus 10 plus until you sum all of this number until you put 28 over here. Jadi kita tambahkan semua, and then you by them with the number of data ya. So we have 10 here, and you will get this number ya, 15.2 ya. And then so this is 15.2, so you calculate this ya, and you get this number ya. So this is the value of a. So because this is the equation of the line ya, so this is the general equation ya, is y a plus bx ya. So we put the value of a, so this is the a, 28.5846 plus b. Our b is this yeah, minus 0.6569 and then x yeah. Or you can also write this one with 28.5849 minus 0.6596x, and so this is our our line ya. So it's line of prediction. Jadi ini adalah garis prediksi kita. Okay, now it's time for us ya to find the correlation ya. So because this correlation is important, because we want to know that how right our line of prediction is ya. Jadi dengan R ini kita bisa melihat ya seberapa akurat ya, how accurate gitu ya, seberapa akurat garis prediksi kita gitu ya. And this is the formula, so we have to find the dt to the power of 2. So this is the formula ya. So we sum all of this value ya. Jadi kita menjumlahkan dari nilai ini ya, yi minus y bar ya to the power of 2 ya. Jadi yi minus y bar ya. Ya, so this is yi minus y ya.
It must be wiper here. Wiper. Yeah. Okay, so we have all of this value for every number ya. Jadi kita punya setiap nilainya untuk masing-masing gitu ya. Jadi Y1 kurangi Y bar ya, itu adalah ini dikuadratkan ya, itu adalah nilainya ini ya. Tadi ini salah ya. Nilainya adalah ini. Kemudian untuk yang kedua adalah ini. And then we sum all of this ya. Sum of all this and we got 496.4 ya. Jadi kita mendapatkan nilai ini gitu ya. And then we also have to find the value of d to the power of 2 ya. Jadi kita harus mencari nilai d2. Nah, d2 ini adalah pakai ini ya, pakai yang ini ya. Jadi y1 minus a minus bxi to the power of 2 ya. So yi is this ya, jadi 30 ya. Jadi ini adalah 30 minus a ya. The value of our a is this ya, 28.5849 ya. Okay, 28. Okay, so this is a very long number ya, 5849 ya. 5849 ya, minus bx ya. Okay, so minus b. So this is the value of our b ya. Okay, I will make it minus 0.6569 6569 ya, 6569 6569 ya, and then time xi ya, dikalikan x1. X1 nya adalah 4 ya, the x1 is 4. And okay, so I'm sorry if this too long ya. Jadi mohon maaf kalau ini terlalu panjang. But the concept is like this ya. Jadi kita menghitung ini gitu ya, 30 kurangi angka ini dikurangi d kali x1 gitu ya. Kemudian hasilnya berapa dikuadratkan, and you get all of this number, and after that we total them ya. Kita mentotalkan we sum to get the total of these numbers ya. Jadi kita menambahkan gitu ya untuk mendapatkan total daripada angka ini gitu. Sehingga kita mendapatkan 236.7535 and we put this number ya, kita ambil angka ini dan dimasukkan di sini gitu ya. So after that we have the r equal to square root ya of dt to the power of 2 ya, so 496.4 minus d to the power of 2 236.7535 minus dt to the power of 2 ya, 469.4, and we get this number ya, 0.7232. So actually this number is not so good ya for exact science ya. Jadi nilai ini tuh tidak terlalu bagus ya untuk exact science, and you can read on this explanation ya. So yeah, it is not it is not a satisfying result ya. Jadi ini tidak merupakan hasil yang tidak cukup memuaskan ya. So we have to find using the non-linear regression ya. Jadi karena nilainya masih 0,7 ya, kita harus mencari dengan menggunakan non-linear ya, because the good one ya for the exact value is 0.9 ya. So this is
this considered as a good OR ya. So good OR. Okay. Okay, nah, okay, I think it's enough yeah for this video. And after this explanation, I'm going to tell you the interpretation of this line ya. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan kalau kita sudah ketemu garis ini, terus apa yang harus kita lakukan gitu ya. But I think this video is enough and we are going to continue to the next video and thanks for your attention.